ଜୁଇନ୍ର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ଶାଶୁ ଗୁରୁତର ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ଶିକୁଳିପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳାମେରି ଗାଁରେ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମନମନ ବିଷୋଇ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ବିଷୋଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘରେଇ କଳି ହୋଇଥିଲା। ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ବାପା ମା ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଆଣି ରଖିଥିଲେ। ଝିଅ ଓ ମା ଘରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଘରେ ପଶି ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଯାଇ ମନମନ ବିଷୋଇ, ଯାହା ଫଳରେ ଶାଶୁ ବଣସିଂଙ୍କ ପିଠି ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରେ ଥିବା କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦେଖି ପାଟି କରିଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରୁ ସେ ଯାଇ ମନମନ ବିଷୋୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମୋହନା ମେଡିକାଲ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଡମ୍ବରୁଧର ବଣସିଂ। अच्छा कौन है कौन तुम स्त्री को ग्रुप बेले कौन आज्ञा आमको जो ये झीटा को जो रखी से झील को बड़ा पिटा कला। बड़ा पिटा करिया आम जो आउ ताकू कौन किसी कही पाइलुन। झील को तो आणिकी तू आम रखीदेलु जमी सी आमको आउ न ये करके आमको जबरदस्ती करके मु गुरुमार जाके आइला परे आम स्त्री की हानि पकई आमर घर टांगिया नहीं कि आमको हानि पकई आज्ञा। कौन चाहते कौन चाहते डाक्टर कहले इटी हेनी मेडिकल ब्रह्मपुर नहीं कहती आ उर्मिला बंसी। कौन है कौन होता सार मु कि जानी आम पिला धरी आम घरे रही आके माँ झील तो घरे थिले आउ झीटा बाहरिकी आसला आसिक मोर बो को मारिदेला भाउज आ घर को जईनी बेली आरु आउ पिला धरी बाहर आड़ू माँ को हाणी दे झील को भी खेदुला मु बाहरी आरु देखिक गाँ साइडे डायरेक्ट पलैला टांगिया धरी मुंडरे मुहरे पिठी कानी संखीरे आखि पतारे मुंड तो दिठाई माड़ होती पिठी संखी सबुआड़े माड़ होती।